नाज़रीन, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एक एक्स पैरा ट्रूपर कार्ल बुशबी, जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे रास्ते को पैदल क्रॉस करने का खतरनाक इरादा किया। 1 नवंबर 1998 को उन्होंने सिर्फ $500 जेब में रखे और चिली की सदर्न टिप पर वाक़े पुंटा अरीनाज शहर से अपना सफर शुरू किया। इस मिशन को कार्ल ने नाम दिया गुलायत एक्सपीडिशन। ये एक ऐसे मिशन का आगाज कर चुके थे जिसमें उनको पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके रशिया जाना था, फिर वहां से एशिया और फिर इंग्लैंड में अपने होम टाउन में आकर अपना सफर खत्म करना था। ये टोटल डिस्टेंस 58,000 किलोमीटर बनता है। कार्ल के अंदाजे के मुताबिक अगर वो दिन में 19 किलोमीटर भी चलेंगे तो वो ये सफर आसानी से 8 सालों में तय कर लेंगे। पर इस सफर में जिन मुश्किलात का वो सामना करने वाले थे, उन्हें मालूम भी नहीं था कि 8 सालों का ये सफर 27 सालों के बाद भी खत्म नहीं हो पाएगा। कार्ल बुशबी ने अपनी इस एक्सपीडिशन के 2 असूल बनाए। पहला ये कि इस सफर में कोई भी सवारी इस्तेमाल नहीं होगी। ट्रेन, गाड़ी, हवाई जहाज या किसी भी मोटराइज्ड व्हीकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्हें हर कदम सिर्फ और सिर्फ पैदल ही चलना होगा। और दूसरा ये कि अगर उनको अपना सफर बीच में रोकना पड़ा तो वापस एग्जैक्टली वहीं से शुरू करना होगा जहां उन्होंने अपना आखिरी कदम रखा था। ये रूल्स सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन कार्ल ने इनकी कीमत सालों की तन्हाई, वीजा की परेशानियों और मौत के खौफ से चुकाई है। कार्ल बुशबी ने अपना पहला कदम साउथ अमेरिका के पत्थरों पर रखा। गर्म मौसम, जंगली रास्ते और जमीन के हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। शुरुआत में चिली से निकलने के बाद उन्होंने ज्यादातर पैसिफिक कोस्ट के साथ साथ और एंडीज पहाड़ों के किनारे पर रहकर आगे बढ़ना शुरू किया। इससे वो दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न जंगल के मुश्किल हिस्से को पार करने से बच गए। पर सेंट्रल अमेरिका का रुख करने से पहले उन्हें जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो था मौसम और टेरेन। सफर की शुरुआत में पैटागोनिया में उन्हें बहुत ही तेज और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। फिर दुनिया की सबसे लंबी एंडीज माउंटेन रेंज में ऊपर नीचे चलना ही अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। चिली के नॉर्थ में उन्हें एटाकामा डेजर्ट जैसे दुनिया के सबसे खुश्क और वीरान इलाकों से गुजरना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल पानी की कमी और दिन के वक्त तेज गर्मी थी। उन्हें जरूरी सामान के साथ साथ पहली बार जरूरत से ज्यादा पानी खींच कर ले जाना पड़ा था। कार्ल बुशबी ने अपने पास एक पुश कार्ट रखी थी, 2 पहियों पर मुश्तमिल एक छोटी सी कार्ट जिसमें वो खाना, कपड़े और जरूरत के कुछ सामान रखकर आसानी से खींच सकते थे। कार्ल का कहना है कि अटाकामा डेजर्ट से गुजरते वक्त मैं सिर्फ तब रुकता था जब मुझे पानी मिलता था। साउथ अमेरिका को क्रॉस करना बेशक एक बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन असली चैलेंज था डेरियन गैप। कोलंबिया और पनामा के बीच एक 320 किलोमीटर का रास्ता जिसे डेरियन गैप कहा जाता है। यहाँ घना जंगल, उसमें मौजूद अजीबो गरीब कीड़े और जहरीले सांपों के साथ साथ गोरिल्ला गैंग्स पाए जाते हैं। कार्ल को इन सब से बचकर यहाँ से निकलना था। पनामा का बॉर्डर क्रॉस करते वक्त वो पनामा पुलिस के हाथों अरेस्ट भी हुए और 18 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया। लेकिन वजाहत के बाद जब वो रिहा हुए तो रूल के मुताबिक उन्होंने वापस अपना सफर वहीं से शुरू किया जहां से छोड़ा था। सेंट्रल अमेरिका को क्रॉस करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ छोटे छोटे मुल्कों का एक बड़ा सिलसिला है। हर मुल्क में एंट्री और एग्जिट में वीजा के मसलों की वजह से उन्हें बॉर्डर पर काफी वक्त लग जाता। 2002 तक कार्ल सेंट्रल अमेरिका क्रॉस कर चुके थे। फिर वो यूएस में एंटर हुए, जहां कभी लंबे हाईवेज पर ट्रैफिक से बचकर पैदल चलना पड़ता तो कभी सोनोरन डेजर्ट की तेज गर्मी का मुकाबला करना पड़ता। यहाँ का मौसम चिली के एटाकामा डेजर्ट से भी ज्यादा गर्म था। 2005 तक जब वो कनाडा और अलास्का पहुंचे तो मौसम पूरा बदल चुका था। यहाँ उन्हें शिद्दत की ठंड, बर्फबारी और मुश्किल तरीन टेरेन पर चलना पड़ा। अलास्का के वीरान इलाकों में जहां सड़कें भी नहीं थीं, उन्होंने अक्सर सप्लाईज ले जाने और रास्ता ढूंढने के लिए डॉग स्लेजिंग ट्रेल्स का इस्तेमाल किया। स्लेड्स की वजह से बर्फ थोड़ी कंप्रेस हो जाती है जिस पर चला जा सकता है, पर इस पॉइंट पर भी कार्ल ने कुत्तों की मदद नहीं ली, क्योंकि इससे उनका सबसे इम्पोर्टेंट रूल टूट जाता, यानी मदद किसी की भी नहीं लेनी। अलास्का के बाद कार्ल बुशबी को जो मुश्किलात पेश आईं वो गुलायत एक्सपीडिशन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साबित हुई।
نارتھ امریکہ میں الاسکا سے سائبیریا یعنی رشیا میں داخل ہونے کے لیے انہیں بیرنگ اسٹریٹ کو پار کرنا تھا، ایک برف سے جمع ہوا سمندر جو امریکہ اور رشیا کو جوڑتا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بیرنگ اسٹریٹ کی برف ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، سمندری لہروں کی وجہ سے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے مسلسل ہلتے رہتے ہیں۔ ان برف کے ٹکڑوں کے بیچ میں کھلا سمندر ہے۔ کارل نے کئی مرتبہ ایک ٹکڑے سے دوسرے پر جانے کے لیے ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ بھی کی، جہاں آرکٹک کی شدید ٹھنڈ اور ہائپوتھرمیا کا خطرہ ان کے سر پر منڈلاتا رہا۔ کارل نے بیرنگ اسٹریٹ کا یہ حصہ ایک فرینچ ایڈونچرر ڈیمیٹری کیفر کے ساتھ پیدل کراس کیا۔ 240 کلومیٹرز کا یہ راستہ آرکٹک کے خطرناک طوفان اور 14 دنوں تک بنا نیند کیے گزارا، اور آخر میں جب وہ رشیا پہنچے تو انہیں اس سفر کی سب سے لمبی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ رشین اتھارٹیز نے انہیں اریسٹ کر لیا۔ بے شک کارل کے پاس رشیا میں انٹر ہونے کا ویلڈ ویزا موجود تھا، لیکن رشین اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ بیرنگ اسٹریٹ کوئی آفیشل پورٹ آف انٹری نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کارل کو ڈیپورٹ کر کے واپس UK بھیج دیا گیا۔ یہاں ان کا سفر ختم ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ کارل اب ایک فیمس فگر بن چکے تھے، اسی لیے برٹن کے ڈپٹی پرائم منسٹر جان پریسکاٹ اور رشین بلینئر رومن ابرامووچ نے انٹروین کیا اور کارل کو رشیا میں چلنے کی پرمیشن مل گئی۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ان کے ویزا صرف 90 دن کے لیے لگتے تھے، یعنی ہر 90 دنوں کے بعد انہیں رشیا چھوڑ کر واپس کسی ملک جانا پڑتا۔ کئی بار یہ ڈیلے مہینوں تک چلا۔ 2008 میں تو ان کی فنڈنگ بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت وہ میکسیکو میں رک گئے اور 2 سالوں تک صرف انتظار کرتے رہے۔ پھر 2011 میں فنڈنگ ملنے کے بعد کارل نے پھر سے رشیا میں انٹری کی۔ ٹنڈرا ریجنز کی برفیلی ریورز پر چلتے ہوئے وہ سائبیریا کے بیچ تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بھی غلطی کارل کی جان لے سکتی تھی، لیکن وہ چلتے رہے۔ ہر سال 3 مہینے واک، باقی 9 مہینے ویزا کا انتظار۔ 2013 میں کارل کو تب ایک بہت بڑا شوق لگا جب انہیں معلوم پڑا کہ رشیا نے ان پر 5 سال کے لیے بین لگا دیا ہے، لیکن وہ آدمی رکنے والا نہیں تھا۔ کارل نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے کہیں پر دھرنا دینے کے بجائے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے لاس اینجلس سے واشنگٹن DC تک 4800 کلومیٹرز پیدل چل کر رشین ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کیا۔ ان کا صرف یہی سفر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا۔ جب میڈیا نے اس انوکھے پروٹیسٹ کو رپورٹ کیا تو رشین اتھارٹیز نے 2014 میں ان پر لگایا ہوا 5 سالہ بین واپس لے لیا۔ اب ایک بار پھر ان کو رشین ویزا ملا اور وہ سائبیریا میں اپنے اسی GPS پوائنٹ پر پہنچے جہاں انہوں نے سفر چھوڑا تھا۔ رشیا سے نکل کر کارل اب منگولیا پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے گوبی ڈیزرٹ کراس کیا جو کہ 1130 کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے۔ پھر وہ چائنا کے راستے قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے گزرے، لیکن ایران کے ویزا نے ان کا راستہ ایک بار پھر بند کر دیا۔ یہ پینڈیمک کا دور تھا اور ترکمانستان میں ہی کارل کا سفر لمبے عرصے تک رک گیا۔ جب ایران کا ویزا پھر بھی نہیں لگا تو 2022 میں کارل نے ایک جان لیوا پلان بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ایران نہیں جا سکتا تو کیسپین سی سے سوئم کر کے آذربائیجان ضرور پہنچ سکتا ہوں۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی کائک ہاتھ کی، پر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سامان کو لادنے کے لیے۔ انہوں نے 288 کلومیٹرز کا کیسپین سی 31 دنوں میں کراس کیا۔ روزانہ وہ 6 گھنٹے سوئمنگ کرتے تھے، 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام کو۔ پھر رات کو اسی کائک پر چڑھ کر سو جاتے تھے۔ تیز لہروں نے ان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کارل نہیں ٹوٹے۔ ان کا کہنا تھا مجھے سوئمنگ کرنا پسند نہیں ہے، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ آخر وہ آذربائیجان پہنچ گئے اور وہاں سے پھر واک شروع کر دی۔ 2025 میں کارل آذربائیجان سے ٹرکی میں انٹر ہوئے۔ اب وہ اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ ہر گاؤں میں لوگوں نے انہیں اپنے گھر پر دعوت دی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے کارل نے بتایا کہ ٹرکی کی مہمان نوازی وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ استنبول میں انہیں بوسفورس اسٹریٹ کو پار کر کے یورپ میں انٹر ہونا تھا۔ بوسفورس برج پر صرف گاڑیاں الاؤڈ ہیں، پر اتھارٹیز نے صرف کارل کو اس پر پیدل چلنے کی پرمیشن دی اور یوں وہ اس برج کو پیدل کراس کر کے آفیشلی یورپ میں انٹر ہو گئے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں جب نکلا تھا UK میں ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھے
اب ब्रिटेन में 5 नए प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। मुझे लगता है जब मैं घर जाऊंगा तो वो मुल्क भी नया होगा। 27 सालों की बेमिसाल मुशक्कत के बाद कार्ल बुशबी के अब आखिरी 3000 किलोमीटर बचे हैं। उनका टारगेट है बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस से होते हुए यूके तक पहुंचना। पर कार्ल के लिए अब एक और बड़ा मसला आने वाला है और वो है इंग्लिश चैनल, यानी यूके और फ्रांस को जोड़ने वाला चैनल टनल। चैनल टनल पर भी वॉक करना सख्ती से बैन है क्योंकि वहां से हाई स्पीड ट्रेन्स गुजरती हैं, गर्माइश हद से ज्यादा और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन एक और रास्ता भी है, सर्विस टनल। चैनल टनल में टोटल 3 टनल्स बने हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक इमरजेंसी के लिए रखा गया है, जिसे सर्विस टनल कहते हैं। पर इस टनल को पैदल इस्तेमाल करने के लिए कार्ल को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कार्ल बुशबी गुलायत एक्सपीडिशन का आखिरी कदम 2026 में अपने होम टाउन में रखेंगे और उस वक्त तक वो 58,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे, जो कि अर्थ का 1.5 टाइम्स सरकमफ्रेंस बनता है। कार्ल के इस एक्सपीडिशन से ये जाहिर होता है कि इंसान अपनी लिमिट्स खुद बनाता है, लेकिन असल में उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि जिंदगी रुक सी गई है तो ये याद रखें, कार्ल बुशबी अभी भी चल रहा है। बेशक दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक इंसान के इरादे के सामने छोटी पड़ सकती है। एक मौके पर कार्ल का कहना था, जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।